Hát így van, a fő probléma az, hogy hiába vannak a leírt szabályok, egyszerűen nem veszik figyelembe őket. Ezért meg egy olyan esetet lehetne most már felidézni, amikor az Európai Unió a saját szabályaira fittyet hányva hozott meg valamilyen döntést, csak hogy egyet mondjak, Sargentini jelentés elfogadása Magyarországgal szemben. Úgy sikerült a többséget megteremteni ahhoz, hogy érvényes legyen a szavazás, hogy a tartózkodást is bevették igenek közé, és így elfogadták ezt a bizonyos jelentést. Ez jól mutatja, hogy gyakorlatilag semmibe veszik azt, amit ők maguk leírnak. Ugye amikor Magyarországot azzal támadják, hogy hát mi az elit klubban nem tartjuk be a szabályokat, akkor lehet, hogy nem ártani, hogy a klub vezetőség is betartsa ezeket a bizonyos szabályokat. Magyarországon ma mindenki, aki jogosan van itt, akár történelmileg, akár ugye más módon biztonságban érezheti magát. Erre a legjobb példa a zsidó közösségnek a helyzete. Ugye Berlinben maga a rendőrkapitány mondta azt, hogy a zsidók lehetőleg nem menjenek az utcára, úgyhogy vallási hovatartozásuk egyértelművé válik, akár ruhaöltözet alapján, mert hogy nem tudják szavatolni az ő biztonságukat. Ez Németország fővárosa. Ehhez képest Magyarországon azt látjuk, hogy virágzik a zsidó kultúra, ide hozzák a különféle mérkőzéseit az izraeli foci válogatottnak, mert Európa más fővárosában ezeket nem lehet megtartani. Tehát jól mutatja ez a helyzet az, hogy is működik Európa, és mindeközben a Sargentini jelentés legfőbb vágya Magyarországgal szemben az antiszemitizmus volt. Szerintem ezt nyugodtan írjuk fel, hogy akkor hogy is működik ez a gyakorlatban Magyarországon. Ça, c'est un principe fondamental. On sait que le régime de Viktor Orbán est corrompu. Oui. On sait que Viktor Orbán met les juges au pas. On sait qu'il muselle l'opposition et qu'il muselle la presse. Donc il y a à la fois la lutte contre la corruption et le fait que quand on adhère à l'Union européenne, on adhère aussi à nos valeurs, à nos principes démocratiques. Et le budget doit aussi être utilisé comme un levier pour dire aux gouvernants qui ne respecteraient plus nos valeurs démocratiques, eh bien, pas un euro ne vous sera versé parce que le contribuable français n'a pas à payer pour vos dérives. Et ensuite, on a effectivement l'article 7, monsieur, qui est dans les traités. Vous parlez beaucoup du respect de l'état de droit. Eh bien, c'est un article qui est dans les traités qui peut être activé quand un gouvernement ne respecte plus nos valeurs fondamentales. Et qui dit quoi? On peut suspendre son droit de vote à l'unanimité des autres dès lors qu'il ne respecte plus nos principes démocratiques. Effectivement, on a tenté de l'activer il y a quelques années vis-à-vis de Viktor Orbán. Il a été protégé par ses amis du PiS en Pologne à l'époque. Nous demandons aujourd'hui à ce qu'on réactive cet article 7 parce que M. Orbán piétine nos valeurs démocratiques tous les jours. Et donc, quand on adhère à un club, on doit continuer de respecter ces règles. Ne pas céder au silence et à l'inaction. Emmanuel Macron a dénoncé le poison de l'antisémitisme après l'agression du rabbin d'Orléans. Il ne fait plus aucun doute que l'homme a été ciblé en raison de sa religion. Hier, il a été insulté et frappé par un adolescent arrêté depuis. Scène qui a été filmée par un témoin. Didier Pireski, Juliette Coulet et Thomas Gatti. Des coups de poing assénés par l'agresseur de dos. Le rabbin se défend, sans doute aussi pour protéger son fils de 9 ans, à droite sur le trottoir. Et puis cet homme en pull rayé intervenu pour les séparer et provoquer le départ de l'agresseur vers la gauche. L'agresseur donne ensuite un coup de pied dans le chapeau du rabbin, un signe distinctif de sa religion. Ce matin, la victime était de retour dans sa synagogue. Soutenue par des proches, choquée autant qu'étonnée. On est passé du graffiti à l'agression très violente d'un rabbin qui rentrait chez lui avec son fils de 9 ans. Donc vous pensez bien que la réaction de la communauté, c'est la surprise, la consternation.